la o kɔnɔna la an nana an ni collectif an bɛ collectif kɔnɔna la an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ baara kelen kɛ donc école peinture la o kɔnɔna la collectif yɛrɛ an ye partenaires ɲini ka u y'an dɛmɛ kosɛbɛ peinture kow ni cɛncɛn kow ka na an ka saliw dugumalaw dilan ka école peinture o musaka ko partenaires y'an dɛmɛ o la quoi donc an ye premier cycle peinture o kɔfɛ an kun bɛna taa second cycle la ko gouvernement ka projet bɔra k'u bɛna u ye école damadɔni ta k'u bɛna olu dilan donc u nana u ye second cycle yɔrɔ dɔw dilan u ye second cycle dilan bon yan nɔ fɛnɛ o y'a sɔrɔ an kun ye baara dɔw kɛ yan nɔ mais en tant que collectif CGS an kun ye baara dɔw kɛ yan nɔ donc u nana u seginna olu baaraw kan ka segin peinture kan ka tɔli dɔw falen olu baaraw kɛ bon alentour école alentour o kun tora yen nɔ an yɛrɛ collectif kɔnɔna la ko bɛɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan donc o y'a sɔrɔ peinture b'an bolo donc bɛɛ an y'o wariw fara ɲɔgɔn kan donc ka se ka école a kɔnɔna a peinture la ka ɲɛ donc ni kɛnɛmana la peinture an ko ko baara tɔ bɛ kɔ donc o kun kɔnɔna la an farala ɲɔgɔn kan donc ko o peinture e yɛrɛ ɲɛ bɛ école kɔnɔna la bi alhamdulilayi ni bɛ tɛmɛ Balabugu ni ye école a kun bɛ kun na cogo min na ani a bɛ cogo min na bi kelenw tɛ. Ayiwa i ye min fɔ ni ye Badalabugu école ye i b'a ye k'a fɔ a ɲɛ kɔni yɛlɛmana ka sabu kɛ an bɛ se k'a fɔ gouvernement jɔyɔrɔ yera la aw jɔyɔrɔ yera la nka ni bɛɛ n'a ta ni yɔrɔ labɛnna min ye kalan ye ni o ma k'a kɔnɔ baara bɛ kɛ fu ye Badalabugu kalanko foroba lakɔliso don a bɛ cogo di bi. donc Badalabugu kalanko bɛ cogo min na bi a bɛ 2 semaines bɔ an ka denmisɛnninw u tɛ ka kalan ne yɛrɛ nana ni ye ɲininkaliw kɛ mun de la ko arrêt de travail bɛ yen nɔ ko maîtres ka sara ma kɛ donc ko loi dɔ bɛ yen nɔ ko ni maîtres ka sara ma kɛ à partir du 25 ko arrêt de travail fo sisan denmisɛnninw bɛ na don o don an yɛrɛ bɛ na an n'u bɛ to yan nɔ kuma dɔw la fo 10 heures u bɛ taa u découragélen u tɛ ka kalan kɛ a yɛrɛ kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ bɛ to so u tɛna école la tuguni donc o ye fɛn ye o kɔni o man di anw ye sabula ka da kan anw bɛ ka wuli ka bɔ ka wari bɔ walasa kalan bɛ se ka kɛ cogo min na ka don an ka école kow la an ka école publique la a kun de ye kalan ka kɛ n'o kalan tɛ ka kɛ nafa kɔni tɛna ye an ka baara la an kɔni an bɛ min ɲini vraiment ni solution bɛ se ka sɔrɔ o la a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni donc an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na. aw wulilen aw kɛlen kɔ k'a ye k'a fɔ kalan tɛ ka kɛ dɔgɔkun 2 aw sera ka wuli ka se jamanatigiw ma ka taa olu ta lamɛn wa ka sabu kɛ aw ye kalanmɔgɔw ta lamɛn olu ko k'u ma sara sɔrɔ nka aw ni jamanatigiw aw sera olu ma wa aw minnu ye jɛkulu ye. bon an kɔni ma se o ma an ma se o ma ne yɛrɛ an ka CGS an ka fɛn bɛ yen nɔ an ka groupe bɛ yen nɔ ne kun ko n bɛna kuma fɔ o kan donc an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛ jɛkulu ye an bɛ taa se gouvernement mɔgɔw ma donc solution min bɛ se ka kɛ ni ka éviter prochainement kana kɛ parce que hali salon an y'a lakɔlɔsi ni maîtres ka sara kuma d'u ma a wagati maîtres tun bɛ kalan jɔ donc o ye fɛn ye a bɛ jouer an ka denmisɛnninw ka kalanko kan. Ayiwa min ye aw ka baara ye an bɛ fɛ k'a dɔn aw kelen ko ka baara daminɛ kalanko yɛrɛ nasira fɛ dɛmɛ b'aw bolo ka ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma wa min ye kalanminɛnko ye a y'o waleyaw dɔ lasabati yan. bon an y'o waleya dɔw lasabati kɔsa in na yɛrɛ an ka partenaire dɔ bɛ yen nɔ a bɛ collectif kɔnɔna la a y'an dɛmɛ ni minɛnw ye a ye cahiers ni matériel géométrique ani chiffon bras ni matériel didactique olu den anw ma k'an k'a di denmisɛnninw ma a tɔgɔ ye baro bɛɛ b'a fɔ a ma ko seman baro donc a nana a y'a di collectif ma ko k'a di k'an k'a di écoledenw ma vraiment o diyara an ye kosɛbɛ. min ye denmisɛnninw ka lamɔ cogoya ye kuma dɔw la i b'a ye foroba kalanso dɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'a y'u jɔ u bɛ na n'a y'u jɔ u tɛ na kalan waati yɛrɛ la u bɛ bɔ ka taa yaala walima dɔw b'a kɛ kulonkɛ ye aw jɔyɔrɔ bɛ o waleyaw la u ka se ka dabila wa. awɔ an jɔyɔrɔ b'o o waleyaw la an kɔni nalen an ye min kɛ fɔlɔ an ye maîtres ɲininka problème ni minnu bɛ yen nɔ ani direction olu y'o fɔ an ɲɛna donc an ye parents d'élèves fana bɛɛ convoqué an n'u fana sigira ka kuma u fana ka problème ye fɛn minnu ye donc maîtres ye minnu fɔ an ɲɛna denmisɛnninw ka kalanko la u ka se ka denmisɛnninw sigi cogo min na so kɔnɔ u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na n'u nana école la denmisɛnninw b'olu ka responsabilité de kɔnɔna la donc u ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛnninw u k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ na école de la u bɛ jigin wagati midi wagati o y'a bolo olu ka responsabilité kɔnɔna la o kɔni o bɛ ka kɛ denmisɛnninw bɛ na problème kɔni tɛ an fɛ yan nɔ o ko la quoi.
Ayiwa an ka baro sera a laban ma an bɔra ka kuma minnu bɛɛ fɔ ni a fɔra Jakite ka kuma ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen na ani welekan ka ɲɛsin jamanatigiw ma kalanko ka se ka lasabati foroba kalanso bɛɛ lajɛlen na. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn gouvernement mɔgɔw ye kalan filɛ nin droit de denmisɛnnin ka hakɛ de don an ka denmisɛnninw u ka kan ka kalan a kɛra minnu bɛ privé la o minnu bɛ public la o denmisɛnnin bɛɛ de ye kelen ye den ma bɔ den la donc u ka a lajɛ tagalen ɲɛfɛ ni bɛ se ka bali cogo min na walasa an ka denmisɛnninw u ka kalanko a kana jɔ chaque fois n'u nana ko arrêt de travail bɛ une semaine après u bɛ na mois wɛrɛ a bɛ kɛ une semaine après u bɛ na o ye fɛn o cɛ man ɲi nɔ denmisɛnninw ka éducation na quoi donc moyen bɛ se ka kɛ cogo min na ni an donna 9 mois ou bien ni 10 mois de don donc an k'o 10 mois bɛɛ kɛ kalan na ka sɔrɔ a ma jɔ o kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ. ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana. An balimaw n'an bɔra foroba kalansow la hali bi kalan hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kabini kalan wulila novembre kalo tile fɔlɔ fo ka na se bi ma alamisa desanburu kalo a tile 9 kɛnyɛrɛye kalanso olu kɔni bɛ kalan na ka sabu kɛ n'i ye waleyaw ta k'a lajɛ danfara dɔɔni bɛ kɛnyɛrɛye lakɔliso ale ni foroba kalanso ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ o hakilina ninnu ma ta fɛn wɛrɛ kan kɛnyɛrɛye taw o ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ démerdé ka u dahirimɛw ɲini olu kɔni ka wulikajɔ a kɛlen bɛ sababu ye maa minnu bɛ n'olu denw bɛ kɛnyɛrɛye kalansow la olu kɔni bɛ ka kalan kɛ o waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ dɔ fara gɛlɛyaw kan nka a bɛ nɔgɔya don fan dɔw fɛ o kɛra sababu ye an ni maa kumana ni o ye kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw olu ka lafasali tɔnmaw ye k'u ɲininka k'a ɲini ka dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi foroba kalanso o karamɔgɔw kɛlen bɛ ka baara bila olu kɛnyɛrɛye taw kɔni olu ka baaraw a bɛ cogo di u kɔni y'a yirana k'a fɔ olu kɔni bɛ kalan na ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko olu bɛ ka jamana yɛrɛ lahalaya ye cogo min na jamana bɛ ka taa danku min na ko an bɛ waati min na bi a sera ten san an ka jamana bila ani san cɛ ka ko tɔw to yen ni cɛmancɛ fanga tɛmɛna min bɛ se ka kɛ o na kɛ wulikajɔ minnu kɛra an fɛ Adama Fotigi Berete ale ye min fɔ kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw ani kɛnyɛrɛye lakɔlisow ka kalan ta cogoya la an ka jango walew lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Abdou Watara i ka ɲininkali a diyara n ye ka da kan ɲininkali bɛ tali kɛ ko yala depuis école taara école privée u bɛ cogo di an bɛ se ka fɔ alhamdulillah depuis école taara école privée u bɛ baara la ka da kan an bɛ wagati min na sisan an y'a ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o gɛlɛya la anw jɔyɔrɔ min ye n'o ye kalan ye a ka kan anw ka kalan kɛ donc anw kɔni privé maîtres anw bɛ kalan na komi an b'a dɔn kalan daminɛna a ma mɛn kalo kelen ɲɔgɔn kalan bɛ dayɛlɛ la privé mɔgɔw b'o baara min na n b'a dɔn gɛlɛya caman b'a kɔnɔ mais gɛlɛya ninnu kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ wajibiya an k'an ka baara kɛ pour que denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ka se ka sabati ka d'a kan n'i kɛra karamɔgɔ ye a bɛ wajibiya i kan i ka i yɛrɛ di wagati la wagati min ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bon anw b'o yɛrɛ di de hukumu kɔnɔ mais gɛlɛyaw b'an kan an y'a fɔ cogoya min na n bɛ segin a kan ni hali bi u b'a fɔ ma ko subvention ni an b'a lakodɔn ni frais scolaire ni jamana yɛrɛ b'a lakodɔn n'o ye ko frais scolaire maître minnu bɛ école privée la u ka frais scolaire ma sara n'o ye a bɛ sara promoteur de ye olu bɛ sɔrɔ ka maître sara donc maître caman bɛ yen u ye école ta ni gɛlɛya caman ye ka d'a kan u ni frais scolaire de bɛ di promoteur ninnu ma ka d'a kan u bɛ denmisɛnninw kalan denmisɛnninw bɛ camancɛ kalan ninnu na ka daminɛ lycée yɔrɔ la jamana bɛ denmisɛnnin minnu bila ka taga école minnu bila ka taga o yɔrɔ ninnu na jamana bɛ promoteur sara de o kalan na donc denmisɛnnin ninnu kalannen kɔfɛ a yera k'a fɔ jamana kan ka hakɛ min di école promoteur ninnu ma o hakɛ ninnu ma sɔrɔ hali bi yɔrɔ caman a ma sɔrɔ donc promoteur dun bɛ o wari de ta ni ka maître sara n'o ye donc maître caman bɛ o gɛlɛya kɔnɔ bi kosɛbɛ a gɛlɛya in a kɛlen bɛ ka fiɲɛ don baara yɛrɛ caman taabolo la écoliso maître caman y'an wele k'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ olu tɛna se ka continuer ka baara kɛ nin cogoya la ka d'a kan olu yɛrɛ ka denbaya dahirimɛ sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya
ka da kan n'i y'a fɔra i ye kalan min kɛ salon hali bi wari ma sara i ye ɲina i bɛna kura daminɛ i t'a dɔn o fana bɛna sara wagati min na n y'a dɔn o ye gɛlɛyaba ye o gɛlɛyaba o b'an privé mɔgɔw kan bi nka o n'a ta o ta n y'a f'i ɲɛna cogoya min na k'a fɔ misi bɛ joli to a la ka nɔnɔ bɔ an kɔni an b'o hukumu de kɔnɔ sisan école taara an y'a jateminɛ ɲinan école ta la an bɛɛ ni maître minnu bɛ public la an bɛɛ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya dɔw la nka an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na caman bɛ baara bila o la ka da u ka laɲiniw kan o y'u ka hakɛ ye an minnu fana bɛ privé la anw bɛ baara la ka da kan an caman bɛ yen c'est vrai an bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka an y'a ye k'a fɔ an m'an pan gɛlɛya in kunna ni ka jamana ka hakɛ min b'anw kan n'o ye k'a fɔ ka denmisɛnninw kalan k'an b'o hakɛ in an b'o kɛ fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ laɲiniw bɛ nana kɔfɛ an kɔni an min ka kan an b'o kɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka hakɛ ɲini an b'o bonnakun de kan Abdou an bɛ min fɔ a ye jamana bɛ dabolo min kan bi ni jamanadenw yɛrɛ m'a lajɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka fɛn dɔ kɛ Mali ye bi ka d'a kan Mali bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min n'a man kɛnɛ a mago bɛ a den bɛɛ de la mun bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen kan ka ko dɔ kɛ ko min ni don min na ni Mali nana fisaya n bɛ se k'a fɔ ka Mali to gɛlɛya kɔnɔna na ne ye nin kɛ Mali ye n'o dɔnna o fɔra o bɛ se ka kɛ jigisigiyɔrɔ ye an bɛɛ lajɛlen don dɔ la an bɛ min fɔ ka da o kan e k'a fɔ ko anw maîtres anw minnu bɛ école privée kɔnɔna na bi n'i y'an ka baara cogoya jateminɛ alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ baaraw cogoya ka ɲi kosɛbɛ école privée bi na u bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ caman de bɛ yen komi i b'a kalama k'a fɔ public mɔgɔw olu b'u ka laɲiniw ɲini na o mɔgɔ caman de taara fara privé mɔgɔw kan ɲina denmisɛnnin mɔgɔ caman de y'i den mɔgɔ public la ka d'a kan kalan cogoya kama ka taga bila privé la donc o de kama i b'a ye k'a fɔ ɲina depuis an bɛ maîtriya yɛrɛ baara la ɲina de kɛra san ye san min ni maître ɲinina kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔw ye kilasi kuraw dayɛlɛ jamana yɛrɛ cogoya kama mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na Bamakɔ donc olu fɛngɛ kama u ye ka gɛrɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ ka gɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni hakilisigi ni basigi bɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ maîtres caman bɛ yen olu bɛ kilasiw jama cayara u ma kilasi kɔnɔ donc u mago bɛ maître kuraw la mais phénomène wɛrɛ bɛ yen an da bɛna s'o ma Abdou o ye k'a fɔ telimani ko a ye an ka maître caman bɔ ka taa don o baara in na donc maître caman privé kɔni na a caman bɔra ka taa don o baara in na n'o ye telimani baara ye ka d'a kan n'i y'a jateminɛ an b'o de fɔ promoteur ye tuma bɛɛ a ye maître bila u ka hakɛw kɔnɔ n'a fɔra denbayatigi e b'a sara 10,000 5,000 5,000 6,000 7,000 a sara cayalen 12,000 ye denbayatigi a ka location sara ka denw balo ka furasɔngɔ bɔ o wari in na sigo ye sara ye n'i y'a dɔn kɔni o ka dɔgɔ alors que baara kura minnu bɛ ka dayɛlɛ sisan mɔgɔw dɔw b'o sɔrɔ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 kɔnɔna na donc a baara a ma nɔgɔ o de y'a to an bɛ segin toujours k'a fɔ an ka promoteurs ye k'u hakili to maître la maître minnu b'u fɛ baara la ka d'a kan adamaden ka hakɛ belebele dɔ ye a ka se ka sécuriser n'o ye sécurité sociale ye n'an b'a fɔ o ma an ka fɛngɛ la INPS maître caman bɛ yen minnu bɛ privé la olu tɛ INPS la o kama a bɛ wajibiya promoteur ka o ye hakɛ de ye sariya de y'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ta baara la a bɛ wajibiya kɛ i ka inscrit INPS la bon an ka privé maître caman bɛ yen o inscrilen tɛ INPS la donc a ko kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman don école privé kan bi an bɛ min fɔ ka da o bɛɛ lajɛlen kan o ye k'a fɔ nin fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ko an wasalen don ni école privée ka baara taabolo ye ka d'a kan san o san n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko ka année sauver maître de sɔnna ka baara kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye privé maître ye ka baara kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ tila ka sɔn ka examen kɛ nka an bɛ min fɔ ko hakɛ bɛ fali kusamali la san o san anw de bɛ année sauver san o san anw de bɛ année sauver salon maître minnu bɛ public la olu banna k'u tɛ correction kɛ u ka droit ɲini kama o y'u ka hakɛ ye anw ye surveillance kɛ ka correction kɛ an y'a ɲini ministre fɛ ministre de l'éducation fɛ k'a fɔ an ye promoteur ma examen surveiller u ma examen correction kɛ anw de y'o kɛ anw minnu ye privé maître ye aw ye lettre de remerciement a y'a ci olu promoteur ma k'aw fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ye baara nin ko ɲɛna anw minnu ye maître minnu ye privé la anw minnu ye baara kɛ aw ma foyi fɔ an ye an n'aw ye ɲɔgɔn ye an ni ministre yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n'o ye Dedewu ye an n'a ye ɲɔgɔn ye an y'a fɔ a ye k'a fɔ an nisɔngoyalen don ka d'a kan
aw ma wala ɲuman dɔn sɔrɔ aw yɔrɔ la an ye baara min kɛ a yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la fili de don ni ala sɔnna k'a bɛ kɛ mais a ma kɛ fɔlɔ donc an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ni o laɲini ninnu minnu filɛ nin ye n'o y'a an ka wale ɲuman dɔn ka k'an yɔrɔ la jamana ko la ni min ye min kɛ don min o ka fo la o b'a to i bɛ timinadiya a baara la mais n'o tɛ ka kɛ a bɛ mɔgɔ saliya kosɛbɛ donc an b'a fɔ minisiri ye hali bi an ka laɲini ye min ye o ye k'a fɔ wale ɲuman dɔn ka k'an ye an ye baara min kɛ salon o bɛ nata nɔgɔya an bɛ min fɔ an ka laɲiniw bɛ yen n'o ye mɛtiri minnu bɛ privé kɔnɔ u ka laɲiniw bɛ yen laɲini ninnu na belebele ye convention collective ye ɲ'a an ma nin fɔ kuma caman Abdou an b'a fɔ ye ka antenne kan kuma caman k'a fɔ an ka laɲini belebele ye convention collective de ye donc convention collective min hali bi a bɛ tabili kan mɔgɔ caman wulila k'u b'an dɛmɛ an kɔni b'a a ko kan donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na pour que enseignement privé ka se ka convention collective sɔrɔ pour que baara in ka se ka lafiya ka se ka don a la an bɛ kuma kuncɛ ni min ye Abdou o ye k'a fɔ ko école privée n'an ko an ka kumaw de kan bi o ye k'a fɔ mɛtiri minnu b'a kɔnɔ u bɛ ka cɛsiriba de kɛ pour que denmisɛnninw malidenw ka se ka kalan parce que an ɲɛ b'a la an bɛ transition wagati min na nin gɛlɛya bɛ fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ anw minnu ye maliyɛnw ye an kan ka mun de kɛ pour que an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ surtout éducation sira la o ye k'a fɔ anw jɔyɔrɔ min ye n'o ye ka denmisɛnninw kalan gɛlɛya kɔnɔna na an kan ka k'o kɛ minnu fana jɔyɔrɔ ye ka se ka mɛtiri minnu bɛ o niveau baaratigi minnu bɛ ka mɛtiri ninnu employé olu fana jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ k'i jija k'i jɔyɔrɔ kɛ n'o kɛra san a daminɛna cogoya min na privé la a bɛ laban ten sinon an bɛ ka taa bolo minnu kan ni yɛlɛma ma don ko la Abdou a kana bali la don dɔ la i k'a mɛn k'a fɔ ko école privée fana k'u fana taalen don grève la dɛ ka d'a kan n'i ye laɲini kɛ syndicaliste ka kɛlɛkɛ bere laban de ye grève ye n'i y'a ye grève la dɔrɔn c'est que a ye kini kɛ ka wagati kɛ a ma ɲɛ sɔrɔ foyi la o de b'a bila grève la bon mɔgɔw t'a faamuya n'u ye mɛtiriw ye grève la a bɛ k'u kɔnɔ ko baara man di o fana tɛ ka d'a kan e ye laɲini kɛ sira fɛn fɛn bɛ yen ni sariya y'a ko fɔ e y'a bɛɛ tagama k'a ban a nana se yɔrɔ la yɔrɔ min e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ e ni mɔgɔ min bɛ kuma na n'o kan ka kɛ ka laɲini sabati o tigi bɛ k'a kɛ i n'a fɔ a mago tɛ ko la o de bɛ mɔgɔw bila grève la ka caya nka grève ye syndicaliste ka kɛlɛkɛ bere laban de ye nka mɔgɔw b'o de ye sinon i b'a sɔrɔ baara caman kɛra yanni an ka se grève in ma donc an b'o de fɔ mɔgɔw ye u kana sɔn privé fana grève kana o fana kɔnɔ sinon a bɛ mɔgɔw saliya maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ jigisigiyɔrɔ ye école privée de ye bi ni école privée fana ni gɛlɛya nana don o kɔrɔ ko jamana tɛ ka foyi kɛ ka bɛn o ma ɲɔdɔn a bɛ kɛ baara ye jamana kɔnɔna na sinon ni san dama na komi i b'a kalama k'a fɔ ko école privée de sera ka alhamdulilayi Mali éducation quand même k'a sauver Mali écoledenw de sera k'a lakana ni Mali école maître minnu bɛ kɛnyɛrɛyew la olu de sera ka lakana kɛ pour que jamanadenw denmisɛnninw ka se ka u ka hakɛw n'o ye kalan hakɛ u ka se k'a sɔrɔ komi an b'a fɔ cogoya min na ni kuma janyana nafa bɛ dɔgɔya hakɛto bɛ kuma kan sallah mama ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na an balimaw wulikajɔ min kɛra juma tɛmɛlen Bajangara marabolo kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye dantɛmɛ wale dɔ taara ka ɲɛsin adamadenw ma maa caman ni tora la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la wulikajɔ ninnu olu kɔfɛ min ye kunungo ye n'o bɛnna araba ma desanburu kalo tile 8 an ka jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita ale ni marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga olu ka yamaruyaw la u ye Mali yɛrɛ minisiri 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen u ye wele bila u ma ka u ci k'u kɛ jamana ka ciden ye ka taa Bajangarakaw fɛ ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tora a la minisiri 3 in na min ye kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka minisiri ni o ye Colonel Sajo Kamara ye ale tun b'a kɛnɛ kan ka se Ismail Wage ma n'ale ye bɛn ani basigi ni kolosuma o minisiri ye ani Imam Umaru Jara diinɛko ani batoko ani laadalako o minisiriya bolofara dɔ kalifalen bɛ ale la dɛgɛ kaɲa 10 sanga 30 dalen o kan u sera Bajangarakaw fɛ u bisimilala Bajangara dugudenw fɛ min ye Bajangara yɛrɛ kɔnɔna la jamana ɲɛmaw olu ka nɔrabila minnu bɛ yen ka se diinɛ tigilamaw ma laadalamaw seko ni dɔnko maw u bɛɛ lajɛlen bɔra ka jɛkulu k'u bisimila ni nisɔndiya ye
k'a yirula k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ɲɛmaa a ka cidenw ka bɔ jamana faaba kɔnɔ ka na olu lajɛ u b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ de wulila u b'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ de wulila ka na tasibila kɛ olu ye o diyara olu ye kosɛbɛ ni wulikajɔ ninnu na min ye minisiriw ye u y'a yira bajangarakaw la k'a fɔ u b'a ɲini ala fɛ maa minnu ni tora ni waleyajugu in na ala ka hinɛ u la minnu jogila ala ka lafiya d'u ma wa jamanatigiw u ka wulikajɔ dɔ bɛna fara kan wa dɔ faralen don a kan fana u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye malidenw ye u n'u bolokɔnɔfɛnw o bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi an ɲinini dɔw kɛ a kisa fana kan an ka jɛn an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Silamɛ jamaw aw salamu alaikum aw danse an b'aw fo foliko ɲuman na an ka dugutigi Amadu Karambe a ka danga ne ye misiri Karambe de ne de nalen bɛ aw kunbɛn dugutigi tɔgɔ la dugu tɔgɔ la aw danse a bɔra a ka so aw nana a ka so tɔɔrɔ min y'anw sɔrɔ nka an kelen tɛ an bɛɛ jɛ don a y'o de yira an na a diyara an ye a bɛnna an ma ani ke ani baraji ala ka aw sara aw nana cogoya min ala ka aw ma lase aw ka so tiɲɛ yɛrɛ la bonya kɔni nin y'a da ye mais hali bi ala sago aw bonya b'a la an y'an yɛrɛ kalifa ala la ka an yɛrɛ kalifa aw la aw famaw jigi t'an ye koyi an jigi ala ye an jigi aw ye ala sago aw bonya b'a la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛnna an ma a diyara an ye a y'a seko kɛ hali bi a tɔ b'a bolo yen an y'an yɛrɛ di ala ma anw tɔw minnu kɛra a kɛra ala ka hinɛ u ye anw tɔw an b'a bolo dɛ an b'a ala bolo an b'a bolo kungo kɔnɔna minɛna so kɔnɔna minɛna min bɛ yen fɔli kɔni a tɛ ban an bɛ dɔ fɔ ka dɔ to a y'a ye a y'a mɛn an kɛ ani baraji aw bisimila aw salamu alaikum. n bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn min bɔra mɔgɔw ka na yan ni n kumana yɛrɛ ne ni kasi yɛrɛ kan kan surtout ne tɛ kuma mɔgɔ si fɛ ne bɛ n ta ɲɛsin misi kamara de ma ani misi wage aw fila bɛɛ ne b'aw fila bɛɛ dɔn mais n'an bɛ jamana kelen ma vraiment an tɔɔrɔ la ni tɔɔrɔ tɛ fila ye tɔɔrɔ in y'a dan de fɛn fɛn min bɛ yan nɔ monsieur le maire bɔra yan a b'a dɔn bayara dusukuntigi yɛrɛ filɛ nin ye a b'a dɔn ne yɛrɛ tɛgɛ de ye su bɛɛ ta ka fara a ka pompe mɔgɔw kan kamara n'an bɛ jamana kelen ma a y'an sauver n'an bɛ jamana kelen ma a y'an lajɛ ministre de défense je m'adresse à toi mais bita kɔfɛ i b'a rassurer an ye ka nin saya ɲɔgɔn a kana kɛ ni se kun kɛra ne kamara n kun bɛ su d'i ma mais se min bɛ ne ye ka n kasi i ye n bɛ n kasi i ye yɔrɔ dogolen tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn an ka kasi tɛ e sɔrɔ de bɛɛ bi ala y'a latigɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka na an fili gadisiw bolo ma siyako kɛlɛ in tiɲɛ tɛ muso ni denmisɛnninw k'a faga ni se bɛ ne bi n'a bɛ dan ne kelen saya ma ne bɛ taa sa k'an ka jamana kisi mais ne ka nin kuma in kɔfɛ n bɛ min ɲini fɛ ne bɛ min ɲini fɛ hali bi a ma tiɲɛ i bɛ yan fo n'i banna k'a fɔ i tɛ se o tɛ dɛ ne bɛ min dɔn jamana ye i bɛ se mais n'i m'a kɛ i m'a kɛ i tɛ se ne t'o yɔrɔ la ne bɛ jamana du valeur dɔn o ma n'i y'a mɛn ko jamana i ka se ka ne lakana n'i y'a mɛn jamana n ka se ka balo n'i y'a mɛn jamana n ka se ka tagama tɛ yen sɛnɛ ma se ka kɛ an bɛ taa sugu jɔ musow ye mun kɛ denmisɛnninw ye mun kɛ o ma foyi kɛ mais ninnu bɛɛ taara sa bi anw sigilen don bi fɛn fɛn min nana ne ka laɲini na bɛɛ kan ka drapeau bilenman siri an bɛɛ sara mali bɛɛ de sara a ye dɔ kɛ kuma laban n bɛ yɔrɔ min an ka laɲini ye mun ye cɛ tɛ yen anw tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si mais muso minnu bɛ yen minnu b'an dɛmɛ foyi t'u bolo marifa t'u bolo muru t'u bolo lɔgɔ sebeniku tigɛ ɲɔ fitinin n bɛ taa n balo ɲini ka segin ka t'u bɛɛ faga ne bolo ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ ne tɛ se ka sɔn o ma parce que ne marabaga ye e de kamara e de y'a kɛ o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ n ka sira t'i la o tɛ dɛ ne ka sira b'i la e de bɛ se ka ne kanda in a dilen don e ma a bɛ e de bolo n'i y'a ta doni min b'an kan i b'a ta ka bɔ an ye an b'a ɲini i fɛ ni an ye jamana kelen ye n'an ma abandonné mais an kɔni ye abandonné don mais sisan nin kɔfɛ i k'a arasira an ye saya in vraiment a y'an tɔɔrɔ fo ka taa se a dan na mais tɔɔrɔ kɔfɛ mɔgɔ ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ kasi jɔn ye i bɛ kasi ba an kasibaga ye an bɛ kasi la i b'an kanda de mɔgɔ b'an na bi na fɛn foyi t'an ye n'an kandana an ka se ka baara k'an yɛrɛ ye anw siya ma deli k'a fɔ ko i bɛ taa delili kɛ ka dumuni kɛ o tɛ anw ye i b'an labila ni sécurité bɛ yen an ka baara k'an yɛrɛ ye an ka musow an denmisɛnninw anw ka se ka baara kɛ ka dumuni kɛ an mɔgɔ b'o de hakilina min bɛ ne na ka ɲɛsin e kamara ma o de ye nin ye. alhamdulilayi rabil alamin bɛ kuma daminɛ ni sɔngokaw foli ye ne ni n ka délégation tɔgɔ la k'an bisimila yan nɔ bi an wulila ka se yan bi ka na sanga fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga fo bajangara ye ka sanga fo sɔngo ye maire kumana dugutigi kumana jeunes kumana kuma ninnu an y'a mɛn wa an y'a faamuya o de kama jamana ɲɛmɔgɔ ye ka danaya da an kan k'an ka na foli bila
Bajangara la k'an ka na foli bila Songo la minnu tanyara ka dugawu don k'olu ye Ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ suma k'u fara silamɛ suw kan tiɲɛ don gɛlɛya bɛ a ka kan tuma dɔw la ɲininkali ka kɛ nka n bɛ min sɛmɛtiya Bajangarakaw ye min sɛmɛtiya Songokaw ye Mali gouvernement tɛ maliyɛn si to kɔfɛ Bajangara gɛlɛya bɛ yan gɛlɛya bɛ Mali yɛrɛ kan nka an bɛ don min na komi bi an bɛ labɛnw na sisan teliyala n b'a fɔ Bajangarakaw ye n b'a fɔ Songokaw ye ni ye Ala ta ye an bɛ labɛnw sabati walasa min kɛra k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o de kama don nataw la n bɛna gardikan kura dayɛlɛ Bajangara yan ni Ala ka jɛ o bɛna fara finitigi minnu bɛ yan kɔrɔlen olu kan walasa Bajangara ni Songo cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka lakana cogoya min na teliyala an bɛna baaraw daminɛ walasa sira ninnu bɛ se ka lakana cogoya min na maire y'a fɔ cogoya min na jeunesse y'a fɔ cogoya min na walasa dugudenw bɛ se ka tu dahirimɛ ɲini hakilisigi kɔnɔna la basigi kɔnɔna la nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka laɲiniw bɛ se ka sabati an bɛ don min na komi bi armée malienne bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ se ka fɔ o de kama bingalikɛla ninnu u dɛsɛra u tɔ ye fɛn kelen min ye sisan o ye ka se musow ani denmisɛnninw ma an ka faamuyali la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ɲɛ b'a la don nataw la ni Ala sɔnna wagati jan tɛ lafiya bɛ nale jamana in kɔnɔ nin kɛwale jugu in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka fara don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka laɲini ye min ye n'o ye jamana ka basigi ye an kana se ka mɛ an b'a yir'u la ka fɔ nin kɛwale si tɛ na an finitigilakaw an maliyɛnw bali an ka baara la n'o ye ka basigi ni hakilisigi o sabati jamana in kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ an ka kɛ kelen ye hali bi an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn lajɛ don nataw la ni Songokaw ye min ye ni Bajangarakaw ye min ye ni maliyɛnw ye min ye o de ye tiɲɛ hali bi an bɛ Ala deli Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in basigi Ala kan fanga se a la Ala kan fanga se a la hakɛto b'o kan ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله سبحانه وتعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dieu a dit la vérité. Songokaw kuyi alata san kɛmɛ ka kɔ ɲinanye aw ni anw an si kun tɛ dugukolo in sanfɛ san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ i bɛna anw bɛɛ ɲini i t'an si sɔrɔ dugukolo in sanfɛ diɲɛ de ye dugu ye kabi mana a bɛ f'i ɲɛna k'i bɛ sa min y'an sɔrɔ dusukasi don a y'an dusukun tɔɔrɔ nka a diyara ninnu na ninnu bɛ arijinɛ kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ diɲɛ in kuntala ka surun kojugu nka fɛn bɛɛ bɛ sara fɛn bɛɛ a bɛ sara anw b'a ɲini Ala de fɛ Ala k'a se di anw ma min kɛra an ka jamanadenw na anw ka se k'a sara suma wallahi Ala b'a sara an b'a ɲini Ala de fɛ a k'a se de di an ma k'a fɛrɛ di an ma juguw ye janfa min kɛ ka an b'u ka janfa gindo kalama an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ an ye Ala y'o de fɔ n ye kuranɛ aya min ta c'est taillé sur mesure a ko saya an bɛɛ bɛ boli an ɲɛ ko mais a b'an kunbɛn de yɔrɔ i bɛ ka boli fɛn min ɲɛ n'a b'i kɔ k'i gɛn a dɔ la n'i sen teliyara a tɛ ku i la mais Ala ko i bɛ boli ka taa yɔrɔ min a bɛ bɔ yen de k'i kunbɛn donc wajibi a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn k'a bɛ adamaden dara bamuna na i ni lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan seconde o seconde bɛ tɛmɛ minute o minute bɛ tɛmɛ o bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ i si la o la mɔgɔw b'a fɔ ko anniversaire ko n kunna jara ko san kelen farala n si kan san kelen de bɔra i ka dugukolo kan sigi la su janyana cogo o cogo dugu bɛ jɛ nka Ala ko ko wɛrɛ bɛ yen a bɛna bɛɛ ɲininka i ka baara la o de la Seydina Ali ko a ma fɛn kɛ mɔgɔ la ale ma fɛn kɛ mɔgɔ ye i ye fɛn o fɛn kɛ i y'a bɛɛ k'i yɛrɛ ye walima i y'a bɛɛ k'i yɛrɛ la
an ministre ani an ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ bi kuma fɛn o fɛn kan ka fɔ Maliko la a bɛɛ fɔra ka ban gouvernement min bɛ yen bi ka fara an ka ɲɛmaa kan n'o ye président ye an bɛ wale de nɔfɛ o de la an ko diɲɛ donw bi kow tiɲɛ yira a ko ni Ala sɔnna a ma min bɛna kɛ a bɛna ye wa an sɛmɛnen n'o de la koyi an b'a ɲini Ala fɛ minnu fatura Ala ka hinɛ u la fɛn o fɛn kɛra k'an to Bamako n'an y'a mɛn an y'a faamu wa a ma digi an na koyi sabula ni dusu kasira wajibi ko dɔw bi kɛ désobéissance civile o maire ka discours o fɛn o fɛn fɔra anw b'a dɔn n'a se bɛ nin kelen kelenna ye anw tun bɛna sɔrɔ problème réglera a mɛnna wa fɛn o fɛn kɛra a ma ɲɛmɔgɔw tɔɔrɔ an y'a faamu fɛnɛ sabula an y'a dɔn dusukun de koronnen don ni dusukun koronna a se ka kuru i n'a fɔ kunberekuru et nous sommes solidaires nous sommes engagés jamana in anw dar'a la jamana ka bon ni anw ye ka taa ka segin olu tununa fɔ a ɲɛmɔgɔw bolila ka taa résidence dilan jamana wɛrɛ kɔnɔ parce que kɛlɛ binna u ka jamana kan janfa binna u ka jamana kan a se ka t'u ka jamana yɛrɛ kan ka jamana kisi u taara fɔ yɔrɔ wɛrɛ nka an bɛ don min na i ko bi ni Ala sɔnna a ma jamana in an bɛna kuma bɔ a y'an dɛmɛ ni duwawu ye a k'an dɛmɛ ni hakilisigi ye ko in dabɔlen de don a kama ka jawuli kɛ ka mɔgɔw papa ka mɔgɔw suma den fitininw ye mun kɛ musow ye mun kɛ mun b'u bolo muru t'u bolo marifa t'u bolo foyi t'u bolo mais Ala tɛ ji to nɔnɔ la inshallah o la jamana ɲɛmɔgɔ ka na yan anw bɛ fɛn o fɛn di aw ma o si tɛ foyi ye adamaden ni mais dutigi ni kungo y'i ka duden sɔrɔ dutigi ɲuman b'a jira dutigi la ko e de ta ye kungo in ye o de ye fɔlɔ ka ministre de la défense wuli ka na bila anw ɲɛ ka na o bɛ ko bɛɛ bɔ o kɔfɛ a ko a ye balo dɔɔni bila ka na saraka tɛ dɛ wallahi anw b'a dɔn aw tɛ saraka minɛ n'a ye anw b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ hɔrɔn si tɛ yen ko delili ka di min ye mais an bɛɛ b'a dɔn ni saya kɛra sarakati bɔw bɛ yen dépenses bɛ yen saya hami bɛ yen ka tila tuguni ka wuli an bɛna sarakati min bɔ ka hinɛ se an ka siw ma an b'o kɛ cogo di o de kama a ye suma tɔni 10 bila malo tɔni 5 ani ɲɔ tɔni 5 ka miliyɔn 10 d'a kan ko k'a di maire ma minnu fatura ka sarakati ɲuman b'u ye k'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka hinɛ u la minnu joginnen don ni nɔgɔya min bɛ se ka k'olu ye ka o ɲini k'a s'u ma an bɛɛ ka jɛ ka Ala wele jamana ba tɛ yen koyi jamana o jamana taara ɲɛ jamanaden ɲuman dɔw de y'a taa ɲɛ wa ŋaniya min bɛ gouvernement in kɔnɔ équipe min bɛ yen bi ŋaniya min b'an kɔnɔ o de ye ni Ala sɔnna a ma Mali ka hɔrɔnya a n'a ka bonya o segin a ma basigi bɛn ani keleya kɔnɔ maire ye min fɔ maa jugu bɛ siya bɛɛ la maa ɲuman bɛ siya bɛɛ la ko in siya ko tɛ foyi ko tɛ janfa de don min sirilen don jamana kama wa ni Ala sɔnna a ma janfa ye an b'a fɔ ni Allahumma shahidna Ala ka hinɛ banbagatɔw la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma k'a ɲini Ala fɛ anw minnu tor'u kɔ ya Rabbi Ala ka barika don an na Ala k'an mɛn ka sarakati b'u ye jamana Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ min sirila an ka jamana kama Ala anw tun tɛ yen mais a bɛ kɛ don min Ala tun bɛ yen a kɛra Ala ɲɛna minnu y'a kɛ u bɛ k'an tɔɔrɔ ni se min ye an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o se in ban u bɛ k'an tɔɔrɔ ni se min ye Ala k'o se in ban ya Rabbi Ala de ye fanga tigi Ala de ye se tigi Ala k'o di an ma Ala k'an ka se n'an ka fanga yɛlɛ u ta sanfɛ k'an ka jamana lafiya ka jamanaden bɛɛ kisi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jaba la ba la wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete. Kunamana tinyadi kunundo do naumana kunamana arajo nyetagala naumana kunamana jama besigile no naumana an balimaw min ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ wele ko CSDM ni o ye maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka lafasali tɔn ye olu ni minisiri n'o ye professeur Ikasa Mayiga ye minisiri min sigilen bɛ Mali kura o jɔli baaraw sabatili kama u ye barosigi kɛ barosigi min yɛrɛ kɔnɔna la
da nana don waleyaw la waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka Mali kura jɔli baaraw lateliya. Hakililajigila min ye 16e ye a bɛ jamana 25 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko de kɔnɔ. U ko min ye sigikafɔ ye n'an b'a wele ko Assise nationale de la refondation, sigikafɔba min kan ka kɛ Mali kɔnɔ n'a kan ka kɛ sababu ɲuman ye ka malidenw bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ. U ko olu na u jija u sen ka ye o baaraw la. 16e ka ɲɛma n'o ye Mohamed Chérif Aïdara ye a bisimilala minisiri kɔni fɛ kɔrɔfɔ in kɔnɔna la min ye jamana 20 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye. A yirala k'a fɔ sigikafɔ in a kan ka kɛ jamana 20 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. 16e fana y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko jamana 20 in an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu y'a ye u ka dɔgɔ ka sabu kɛ min ye sigikafɔba min kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga waati la ko jamana 25 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko o de kɔni ye o sigikafɔ in baaraw la waleya. Sigi in kɔnɔna la min kɛra 16e ɲɛma ni minisiri fɛ 16e ɲɛma n'o ye Mohamed Chérif Aïdara ye a ko ale b'a ɲɛfɔ minisiri ye kun min na ale y'a yira k'a fɔ jamana ka kɛ 25 ye. A waleyaw ko n'i y'a dɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ sɔrɔ a kulun kɔnɔna la. Maliden fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ lajɛlen dɔnna ye a la. O fana bɛ se ka kɛ sababu ye sigikafɔ in a kɛcogoya ɲuman hakilisigi ni basigi kɔnɔ o fana ka se ka lasabati. A waleyaw kɛra sababu ye minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ jamana 20 min kɔni kun fɔra u bɛna bɔ o ma ka taa fɔ jamana 25 i n'a fɔ 16e ɲɛma ye a fɔ cogoya min na. 16e jɛkulu ɲɛmaw a n'a ɲɛmaba u kɔni ye minisiri fo a ka fasoden ɲumanya la. Olu kɛlen ko ka laɲini f'a ye ni a sɔnna o ma. A bɛna kɛ sababu ɲuman ye maliden minnu fana sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka se ka u fɛlɛta fɔ Mali kura yɛrɛ jɔli baaraw la. 16e maaw kɔni ye a fɔ minisiri ye ka nɔgɔ bɔ a la pewu. Minisiri k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔba in olu minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu bɛna u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ kɛ sababu ɲuman ye sigikafɔ in a ka se ka falen ɲuman na a ka se ka falen Mali kura la i n'a fɔ maliden caman bɛ ka min laɲini. Jamana 5 min bɛ ni o bɛna fara jamana 20 kan o bɛ tali kɛ Canada jamana ka se Togo ma, Ghana jamana, Arabi Saoudite n'o ye Makan jamana ye ka se Espagne jamana ma. O waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ o jamana 5 in fana na maliden fɛn fɛn sigilen bɛ o yɔrɔ la olu na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye u ka sigikafɔ baaraw ka se ka o fana lawaleya. Jaabi min mana b'o la k'o kɛ gafe ye u ka bila ka na di sigikafɔba yɛrɛ la min bɛna kɛ décembre kalo in a tile 27 ka se a tile 30 ma. Ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'anw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An balimaw min ye an ka jamana ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta ale ka wulikajɔ baaraw la min ye dɛmɛ ye ka ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma minnu bɛ degun kɔnɔna la walima jamana kɔnɔden minnu bɛ u mago bɛ jɔ fɛn minnu na joona joona i n'a fɔ ji o n'a ɲɔgɔnna caman. O waleya ninnu a bɛ ka lasabati. Balo bɛ a la min ye balo bɛ a la fo ka se fɛn caman ma. Adamaden mago bɛ jɔ waleya minnu na jamana ɲɛmaa ka jɛkulu a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi ni o ɲɛmaaya bɛ Colonel Assane Bajalo Ture bolo. Olu bɛ wulikajɔ la jamana kɔnɔ ka se ka o lawaleya. N'i y'a ta k'a lajɛ a baara kunfɔlɔw la jibondo caman bɛ yen min jɔra jamana ɲɛmaa yɛrɛ sababu la. O waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye ɲɔnɔ ale ni Masina ye a yirala k'a fɔ olu fana bɛ se k'a fɔ tare tare ka sabu kɛ wulikajɔ kɛra Colonel Assane Bajalo Ture fɛ ka taa Segu marabolo kɔnɔna la ka se Masina ale ni ɲɔnɔ min ye araba ye décembre kalo tile 8 a waleyaw la sabatira. Jɛkulu min bɛ yen nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni olu bɛ degun kɔnɔ a kɛra sababu ye min ye jamana ɲɛmaa ka cidenw ye o taara ni balo ye ka taa di du 100 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi. O waleyaw la sabatira cogo di ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ k'a ɲini k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni bi ka gɛlɛ u ma ka se ka olu kulomagɛ min ye dɛmɛ ye k'o d'u ma u kana se ka jɔn u yɛrɛ la. O waleyaw kɔni la sabatira jɛkulu fɛ jɛkulu min bɛ wele ko service de développement social et de l'économie solidaire de ɲɔnɔ olu ye o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ. Masinakaw fana fɛ nin waleya ɲuman ye a ɲɔgɔnna fana kɛra ye ka kɛra sababu fana ye min ye du 100 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye
olu fana gɛrɛsɛgɛ dora ni waleya ɲumanw la. Ni balodi ninnu kɔni a kɛra k'i masina u ka yɛrɛma hɔrɔnya a ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na n'an b'a wele ko place de l'indépendance. Nin dɛmɛ in kɔni nana a nakumana ka sabu kɛ n'i ye masina marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi dabu ye sunɔgɔtu ye hali sɛnɛ yɛrɛ kɛcogoya ɲuman walima sɛnɛ kɔfɛ ɲɔtigɛw o baaraw ka gɛlɛ u bolo o waleya ninnu n'i y'u bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye min ye lakanabaliya ye ale ni hakilisigibaliya sumanko yɛrɛ la o lasabatira fo ka se sanjiko gɛlɛyaw olu bɛɛ lajɛlen farala a kan. Maa minnu bɛ n'olu gɛrɛsɛgɛ dora jamana ɲɛmaa ka nin dɛmɛ in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ jamana ɲɛmaa fɔ u b'a barikada a ka wulikajɔ ni cɛsiri la maaw ye maa minnu bɛ ni u cɛw fatura maa minnu bɛ ni u faw fatura ni u bɛ falatɔya ni yatimɛya la ani maa minnu bɛ ni olu kɔni tɛ u ka so bi ka sanga ni lakanabaliya ye minnu kɔni bolila ka taa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa u kalifa don yɔrɔ la yɔrɔ min lakana fana ka fisa dɔɔni ka tɛmɛ olu ka yɔrɔ ta kan. O waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ maa caman bɛ u la minnu bɛ degun kɔnɔ dɔw man kɛnɛ dɔw ka baloko ka gɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali ji min ta ɲuman u t'o sɔrɔ. Ni jamana ɲɛmaa ye nin hakilina ɲuman in ta k'a bila sen kan u bɛ se k'a fɔ k'a barikada olu fana b'a jigiya waleya ɲuman min kɛra olu ye u b'a ɲini ala fɛ ala ka Mali suma ka basigi ani kolo suma ka lasegin ka na an ka jamana kɔnɔ. Ko n'aw ma n'an ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko n'aw ma n'an ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. An balimaw ka sanga ni Bazangara yɛrɛ kɔɲɔw ye i n'a fɔ kuma daminɛna juma tɛmɛlen an ye min ɲɛfɔ wulikajɔ min kɛra juma tɛmɛlen ni maa 30 ani kɔ ni tora la a waleya ninnu o kɔfɛ min ye Bazangarakaw ye u kɔni tun ye muruti farida ka sanga ni lakanabaliya ye u ka marabolo kɔnɔna la o kɛra sababu ye u kɔni tun ye kunnafoniya dɔw lase ka ɲɛsin jamanatigiw ma désobéissance civile n'o ye muruti farida ye ka sanga ni o waleyaw ye an ye min sɔrɔ o la an ka jɛ an ka o seerew lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ye min ɲini la ɲini kɔni a sabatira an taara yɔrɔ yɔrɔ désobéissance civile u y'a mɛn k'u sɔnna u y'a lawaleya an bɛɛ sɔnna an bɛ Bayingara cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba a bɛɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn société civile bɛɛ Bayingara population région population bɛɛ u bɛɛ sɔnna min kɛra u ko k'u b'a u sɔnna ala sɔnna u b'a lawaleya service minimum min bɛ fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ni fɛn dɔ nana olu bɛ ɲɛgɛn k'o kɔɲɛ k'o labɛn ko yɛrɛ ko tɛ yen u bɛɛ sɔnna polisi tɛ gendarme tɛ gardiw tɛ u bɛɛ ko k'u b'a nɔfɛ k'an bɛ yɔrɔ min na k'u bɛ s'an nɔfɛ parce que an y'u dɔ ye min mana kɛ yan an taara gouverneur ko k'a sɔnna yan min kɛra o ye wasakɛ an ye comité maa 12 de sugandira société civile fɛ force vive fɛ k'an ka taa yɔrɔ bɛɛ la kɔlɔsi k'a lajɛ an bɛ kɔlɔsi la k'a lajɛ service bɛɛ a bɛɛ de datugura bɛɛ ko k'u sɔnna k'u jɛnna an ye min kɛ ko min kɛra jumadon ko vraiment o kɔni ala k'an kisi minnu banna minnu tora la ala vraiment ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u fara jɔn kunnandiw kan ala k'u vraiment ka aljɛnɛ bada dali ala k'a nɔgɔya ye donc o de min ye misali ye ɲɛ min sɔrɔ ka kunnafoli min d'aw kan pour que radio in ka jɛnsɛ fan bɛɛ fɛ an minnu bɛɛ ye baara min kɛ an kelen an natila min m'an sɔrɔ an segintɔ ala kana foyi sɔrɔ an bolo mana maga yɔrɔ yɔrɔ an sen mana maga yɔrɔ an da maga na yɔrɔ yɔrɔ ala ka kɛ sababu ye ka bɛn ka nana ye kɛlɛya sécurisation ye mun bɛ fɛ la lakana ɲi ala k'o d'an ma an mana an bolo don yɔrɔ yɔrɔ ala k'o fala k'a falen si fɛn min bɛ si ɲuman bɛ min na min danna n'a bɛ falen ala k'o k'a ye. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na fo sisan an ye yɔrɔ fɛn fɛn munumunu an y'a sɔrɔ a bɛɛ datugulen don bankuw ka taa écoliw la ONGw a bɛɛ de datugulen don an bɛnna min kan an ko butigiw dɔgɔtɔrɔso ani transporteurs olu bɛ se ka circuler olu bɛ se ka to ka baara kɛ nka service min ye service tɔ ninnu ye a bɛɛ ka datugu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔw ma faamuyali kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ siran tant que n'u ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o b'a miiri k'a fɔ ko ko wɛrɛ de don k'a sɔrɔ o tɛ. hali bi aw bɛ kuma ne kɔni ye o de ye hali bi aw ka jɛ aw ka kuma n'a kuma aw bɛ ɲɔgɔn faamuya aw bɛ yan an kama an fana bɛ yan aw de kama ayiwa o de don ne ka kuma dɔɔni min tun bɛ n bolo n y'a fɔ fangatigi den ye o de ye n ka kuma ye
ang jian baraji abora ka sa au na paso e min bosnya do alibi ay ala sa ko sa ko alibi ala sa ko sa ang ka sa ko de mi pangata jiga jigo jian baraji ne ko na ko de ni ay jeunesse ni décision ta c'est que vraiment cruisera chenchen karani digun dan ben rabulu so ay lettre sebe akacha refefle dukutuku ka lettre de la dama et na wati fana ay lettre de sebe qui était carrément adressée au gouverneur par rapport à la sécurisation de la région de Bayangara. Mais jusqu'à présent, comme du gars fait, c'est pour cela que jeunesse fana wula kan décision ta. Donc an bulu kon ko inna ne ajaranyo ko sebe mais an gon jeunesse ko ala sago sago. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas comment faire. Mais vraiment, il y a eu un cas. Donc, il y a un record. Le gouverneur a été d'achever. Parce que ni mangani me, il y a des docteurs qui ont carnako kak, il y a wuli. Il va vous faire un anédo. Donc vraiment, en beau chose de la niche qui a vu, il va faut esquiver les Chinois. Vraiment, avant la j'ai accompagné. Colonel a fait ça pour gagner. C'est quelque chose qui rassure. Mais vraiment, il y a dit qu'il y a un métaille quoi. Parce que tant que la zone de Degembrel, ratissage marqué, kata wofa vlafe. Tant que ratissage marqué, on n'aura pas la paix. Alors ça va ça. Vraiment, jeunesse ni, on connaît un bout de. Umarini nke kabala na fiu. Anga chien fois umarini nke kabala na una na kana fanyi. Donc anga ambu ko, nubu yora me enfana be. Donc avec moi, pour que ben rakai rasoro. Ambu de no fait. Gouverneur Alasago, Isago. Commandant Alasago, Isago. Colonel Alasago, Abesago, vraiment en bonne bagne n'a fait, à Sira Doka Kessa. Donc finalement, c'est meilleur mimani, abna que révolution, annuel de mon fan là, abna de Yongashila, Kasra Madabo Kama. En bonne vie, Ofu, en bas Barakada, vraiment, Ika Yan Nali à Jaranyuk. N'a eu dit à Tleflena, à qu'on ne voit pour que, ben, religion Fonocado, qu'il faut vraiment, on a l'image Gonsaï. Ne beaucoup manaya vraiment chani baraji ne able Traoré an sama ni na ofe ala hakli mandama in fin mi sega fo me chaman do ala o fin fola be kala singa donc an sama ni jama fe an ka fara nyonga pour que an ka sega jugu ga bandala sinon jeunesse ba do am me ko chama ga nyonga fe donc mi sega fo an ka dugu mo bo fana yo sere an sama ni jeunesse fe on an ka fara nyonga pour que jugu ka sega bandala o ye mun ye o ka jija kuma ɲɔgɔn min man cɛ depuis kunu o kɛlen ka continuer an ɲɔgɔn cɛ an kana kuma ɲɔgɔnya tigɛ parce que ne yɛrɛ fɛ ni gɛlɛya nana an kan ka fara ɲɔgɔn kan de kosɛbɛ mais an man ka bɔ ɲɔgɔn na donc n b'o ɲini aw fɛ hali sisan a ka kuma o fɛ min fɔla Mali jugu foyi tɛ Baɲangara maa ma ye Baɲangara bi a bɛɛ bɛ Baɲangara fɛ donc ko mina gɛlɛya cogo to an ka kuma ni ɲɔgɔn ye pour que an ka se ka bɔda sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ m'o laɲini de kɛ aw fɛ hali sisan Aminu Kamara n'a ka jɛɲɔgɔnw a ka continuer a ka kuma n'an ka jeunesse ye a ka jeunesse tɛ o même administration ka jeunesse don parce que an bɛɛ de mago b'o la donc an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ bɛɛ min ɲini a sera ka se ka sɔrɔ comme colonel Umar y'a fɔ cogoya min na labɔn bɛ sen na n'Ala sɔnna ma a bɛna fɛn dɔ ye mais fɛn min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a man nɔgɔn a tɛ comme n'i y'a fiyɛ a bɛ tunu o tɛ donc an ka da ɲɔgɔn na an ka baara kɛ pour que lafiya kana Baɲangara an fɛn fɛn bɛ yan bi an bɛɛ de bɛ Baɲangara fɛ an bɛɛ de bɛ Baɲangara fɛ maa si tɛ bi dugu kɔnɔ bi k'a fɔ min tɛ Baɲangara fɛ ten an fɛn fɛn kɔni bɛ yan bi an bɛɛ b'a fɛ donc an b'a ɲini aw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ pour que lafiya ka se ka na n bɛ fɔ wele kan de fɔ Aminu Kamara n'a ka jama ɲɛna a ko lase jeunesse ma an bɛɛ yan an bɛɛ bɛ kulu kelen de kɔnɔ donc o k'an dɛmɛ pour que jamana in Baɲangara ka se ka suma olu danna bɛɛ o k'an dɛmɛ donc an b'o fɔ an b'o waleɲuman dɔn ani Tiani Baraji. Ne est gouverneur de la région de Baɲangara, c'est Meissa Fani. Donc aujourd'hui an nana ɲɔgɔn ye yan nɔ hukumi min kɔnɔna na c'est que jihadi min kɛra an ka région kɔnɔ notamment au niveau du village de Songo an ye a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ yarabi Ala ka hinɛ tabaw la o de kɛra an ka kuma fɔlɔ ye hukumu kɔnɔna na an nana f'u ye k'u hakili sigi k'a f'u ɲɛna ko dabali bɛɛ bɛ kan ka tigɛ dabali bɛɛ kan ka tigɛ État fɛ pour que u ye min laɲini lakana sira fɛ o ka se ka ɲɛnabɔ o kɔni o y'an bɛɛ ka hamina de o ye autorité min bɛ yan o population an bɛɛ ka hamina de o ye bi responsable min chargelen bɛ o sécurité kɔnɔna na o bɔra k'a fɔ ko situation in kɔnɔna na vraiment mɔgɔ ka laɲini tɛ
an y'a redresser mɔgɔw ka laɲini tɛ mais disposition bɛ kan ka taa pour que min ye lakana sira ye en tout cas fɛɛrɛ bɛ ka kɛ pour que bɛɛ k'i sago sɔrɔ population min bɛ yen nɔ n'o ka kuma bɛ fɔ ka fɔ bi pour que o ka se ka taa ka segin kɛ et puis n'o ka nafolo ye fɛn min ye o ka se ka lakana o ye lakana sira ye an nali yan bi o ye fɛn kelen dɔrɔn de ye k'a ɲini population fɛ k'a fɔ non seulement lakana sira in fɛ u ka jɛ ka fara an kan an ka se ka lakana in na tɛmɛ parce que comme colonel y'a fɔ cogoya min na jɛgɛ fanga ye ji de ye ni anw tɛ se ka fosi kɛ tant que n'olu ma an dɛmɛ donc o dɛmɛ kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka se ka fara an kan pour que an ka se ka lakana in sabati mais an y'a yir'u la fana k'a fɔ ko État ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ État tɛ ɲinɛ mɔgɔ si kɔ État hakili bɛ bɛɛ la lakana sira fɛ o fɛn wɛrɛ sira fɛ o en tout cas État ka rôle de don a b'a kɛ hali sini wajibi de don donc o de nana ni ɲɛ bi sɔgɔmada in na yan nɔ pour que ni population ka ɲɔgɔn ye rapidement. Merci beaucoup. Je suis le colonel Omar Traoré, le commandant du secteur 4 de l'opération Maliko. N bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. N bɛ kuma ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma ye ka foli ye ka taa mun tɛmɛna ka banbaatɔ minnu fatura ka daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ la fo ka na se an dugumamɔgɔw ma an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ banbaatɔ ninnu ye ala ka lahara sɔn sumaw ye ala ka sara karidinɛ ye tɔɔrɔ minnu bɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala ka tɔɔrɔ nin nɔni ka bɔ an kan dusukasi min bɛ u somɔgɔw la ala k'u dusu faga o de bɛ kuma dakuruɲɛ fɔlɔ ye ka f'i ye n'o bɔra yen mun ye lakana tayɔrɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw bi cɛsiri la a ko la ka daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ la fo ka na se ne yɛrɛ ma an si ma a minɛ ni tulon ye an bɛ k'an cɛsiri n'ala sɔnna ma an bɛ baleya minnu kan yanni waati bɛ se an bɛ ɲinɛ nin ko in kɔ cɛsiri min bɛ ka kɛ a ko la a tɛ dogo mɔgɔ si la jamana mɔgɔw an b'a ɲini u fɛ u ka sabali dɔɔni an bɛ ko min kan a bɛ ban tɛmɛ an b'an cɛsiri la inshallah jugu b'an kɛrɛfɛ an b'u bɛɛ ɲɔgɔn ka taa yɔrɔ jan o de bɛ n bolo ka fɔ. Ala ka nani bɛn ye ala ka jamana in suma ala ka an kan bɛn ala ka an kan bɛn ala ka an kan bɛn fitina min bɛ an kan ala ka wuli ka bɔ yen fitina min bɛ ala ka wuli ka bɔ yen ala ka na an malo minnu banna fana ala ka yafa k'u ye ala ka aljanna nɔgɔya u ye rabbana atmim lana nurana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tunzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرة وتوبة قبل الموت وناصرة بعد الموت وناصبة من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صل على محمد الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kunamanaga arajo tɛ kuma bi naumana ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana an balimaw jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni u ye ka sanga ni jamana yɛrɛ marali tacogoya ye ale ni sidaw ka lahalaw ye hakililajigila dimasi n'o kan ka bɛn desanburu kalo tile 5 ma sidaw maaw kan ka u ka ladala sigi kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u kan ka gɛrɛndɛ dɔw ta tuguni ka ɲɛsin mali ma a walew kɛra sababu ye min ye faransi yɛrɛ jɛkulu ye ka se farafina jamanaw ka faraɲɔgɔnka kuluba union africaine ka se europe gunta ma union européenne olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a laɲini k'a fɔ sigi in kɔnɔna la gɛrɛndɛ u ka bin mali jamana kan o hakilina ni laɲiniw n'i y'a ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ CEDEAO maaw ka se diɲɛ jamanaw ka faraɲɔgɔnka kulu ninnu a caman bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ bi mali ka lahalaya camancɛ fanga ta cogoya a ma u ja o de kɛra sababu ye yɛrɛwolo debout sur les remparts olu y'a jira k'a fɔ sini juma nɛgɛ kanɲɛ 14 jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka bamakɔ ta n'o ye jamana faaba ye
yɛrɛma hɔrɔnya a tɔgɔ dalen don sirako min na n'an b'a wele ko boulevard de l'indépendance bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɛgɛ kaɲa 14 yɛrɛwolo debu siri rempart a ɲɛma n'o ye Adama Jara n'u maa caman b'a dɔn Ben le cerveau la ale ka kɔrɔfɔ an ka jango lamɛn ka sanga ni u ka wulikajɔ ye. An bɛ foli filanan di jɛkulu fɛn o fɛn farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin wulikajɔba in boloda jumadon kalo tile 10 nɛgɛ kaɲa 14 Bamako place de l'indépendance Mali fan bɛɛ o tɛmɛnen kɔ maliden minnu bɛ Mali kɔ kan n'u haminen don Mali la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka kɛ kulu ye cogo min na jɔnya juru o bɛ se ka tigɛ ka bɔ Mali kan na Mali ka dɛɛrɛ la o ka se ka sabati tiɲɛ kan. O bɔlen kɔ a la an bɛ tasibila kɛ ka dugawu kɛ an balimaw ye minnu n'u u jenina bisi kɔnɔ ko seulement u b'u ka ci sira fɛ u faso kɔnɔ jamana kɔnɔ. Maaw fɛ maa minnu o wagati kelen na n'u ka laɲini a dɔnnen don u ka baarakɛta a dɔnnen don u baarakɛcogo u baarakɛɲɔgɔn nin bɛɛ dɔnnen comme Tigɛnja l'a dit on a tout compris. O baara min bilala sen kan i b'i yɛrɛ ɲininka ɲininkali kelen i b'a fɔ dɔrɔn ko à qui profite le crime nin fɛn o fɛn bɛ senna bi nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in ma k'a ɲini ka jamana ɲɛmɔgɔw ko ka wale kɛ min bɛ na ni danaya fɛgɛya ye jamana marabagaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Le peuple malien est un peuple très intelligent et c'est pourquoi nous disons qu'on a tout compris. An balimaw minnu bɛ Sɔngo bi minnu bɛ Bajangara k'a f'u ɲɛna walahi tɔɔrɔ min bɛ aw kan a ɲɔgɔnna 10 o de bɛ anw kan parce que nous mesurons le sens et la signification de la devise du Mali, il stipule un peuple invite une fois. On va jamais vous laisser tomber, jamais. Mali fancité, Mali densité, il veut Mali qu'on avait Mali Koka, ko ama kerebi ma jako sako ka kodima, billahi atoke. Ane serment nega Mali la face à la défait et nous allons respecter cet engagement patriotique jusqu'au dernier jour de notre vie. Au Kama, conseil Mimembolo, la diri Mimembolo, Blasraligani, Delika Mimembolo, Kajasi Ambalmauma, Bajangara Kono, nous devons rester très très vigilants. On ne doit pas se tromper d'ennemis. En Kanason, Kafili Djougula, en Kanason, Kafili Djougula, Djougou Seko Kacha, Djougou Temesra Kacha, Djougou Bochogo Kacha. En Kanason, jamais. Fransi mi ye guerre créé an ka jamana kɔnɔ 2012 san 10 an bɛ guerre kɔnɔ bi o wagati kelen o Faransi kelen bɛ ka CEDEAO manipuler ko CEDEAO ka embargo kɛ Mali kan o Faransi kelen ka parti politique minnu bɛ cidenya la an ka jamana kɔnɔ o wagati kelen olu bɛ k'u dalajɛ ko fɔ Mali ka taa élection na nin wagati kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɛn kelen de nɔfɛ. C'est la guerre civile ala ka Mali kisi o ma wa ni ala sɔnna a ma Mali den sɛbɛw Mali karamɔgɔ sɛbɛw bɛ dugawu la su ni tile an ka karamɔgɔ b'o la Serifu Sarafa an bɛ Mayi Watara fo diinɛ ɲɛmɔgɔ min don a miirila faso la k'olu to dugawu la jamana in ye a ka ca ala fɛ minnu ma fɛn ɲini fo k'a kɛ faso ye fo ka fɛn bɔ. K'olu to dugawu la jamana ye a ka gɛlɛn an ka jamana in ka kɛ jugu sago ye ka segukaw fo ko dugawu minɛna kaburu ye dugawu kɛ a minɛna politiki mɔgɔ ma a minɛna journaliste ma a minɛna diinɛ ɲɛmɔgɔ ma a minɛna n t'a sila ma a minɛna makɔrɔ ma parce que m'a dɔn président min bolila ka t'i yɛrɛ tulo di u ka janamini tulo kɔrɔ ni makɔrɔ tɛ donc ko segukaw ma k'u ka danga wɛrɛ don ko Mali mago b'a la pour que sisi bɛ bara bila o kama Faransi min ye guerre bila an kan k'an ka dugu ci k'an ka dugukolo occuper 80% pendant 10 ans bi n'a bɛ ka tɛmɛ ni mercenaires ye k'an ka mɔgɔw jeni pour que ka mangoya ani danaya fɛgɛya guerre civile min n'a y'a kɛ Wuranda kɔnɔ ka mɔgɔ 1,000,000 k'o ni na ban Mali kɔnɔ n'a ma marché a bolo bi a bɛ fɛ k'o de kɛ. An bɛ Mali drapeau de kɔrɔta k'an balimaw deli Bajangara u kana sɔn k'u kɔgɔ da u ka jamana la an b'u deli u k'a kɛ ala kama
u kana sɔn k'u kɔgɔ da u ka jamana la mɔgɔ si ka manipulation kɔnɔ. An b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a baara jukɔrɔla labɛn Eli parrainaw Eli kodɛm olu de bɛ nin ko kɔnɔ Bajangara kɔnɔ bi. Et le message est très clair, les visages sont connus. Est-ce que an b'an sigi k'olu de lajɛ olu k'anw ka jamana ci étant donné k'olu de y'an bila nin kɔnɔ nous sommes en train de chercher la solution et ils sont le problème, nous sommes la solution. An bɛ k'o solution min ɲini ils se disent que si jamais la transition est réussie c'est que c'est la fin de leur carrière politique. Olu dun bɛ balo nin na ça sera la fin de leur système politique. Donc ils sont prêts à tout pour que ka jamana bila à paix et à sang olu yɛrɛ ka nafa kama bilayi jamana t'a la. Et nous savons que jamanadenw tɛna tugu kɔ mais ni tɔɔrɔ b'i kan ni mɔgɔ dɔ donn'i kan ko ma da kalabanci la k'a ni ɲɛji ma don i kan o de bɛ Bajangara kɔnɔ bi u bɛ k'o de ta ils ont tout tenté tout il y en a marché fɔlɔ la ka Cɛbilen Daramɛ to gouvernement kɔnɔ. A ma communiqué su min bɔra a ɲɔgɔn su ma bɔ a ko le Mali commence à bien marcher ko jamana tacogo ka ɲi k'a to ministre des affaires étrangères. Après Cɛbilen Daramɛ muso tun bɛ ban u ka gouvernement kɔnɔ fagali fɛn fɛn kɛra an ma communiqué nka bi Cɛbilen Daramɛ bɛ bɔ ka communiqué kɛ ko a bɛ malidenw futinɛ ka ɲagari ko kun min na ko maliyɛnw fagara. Bi o de y'u ka fond de commerce politique ye olu yɛrɛ crise min créé n'an bɛ k'o solution de ɲini diɲɛ baara o baara taacogo b'a la taa wagati b'a la et les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui avec le premier ministre Choguel Kogala Maïga bi u tɛ fɛ ka min ye u ɲɛ la n'o ye Choguel ye o surasiw kabini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ma kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ u y'o kɛlɛkɛminɛnw de ɲini ne b'aw ɲininka i bɛ nin bɛɛ kɛlɛkɛminɛn ta ka n'o kɛ Soparla ye Bamakɔ wa mais hali muso pour que a ka mɔyi il faut 9 mois diɲɛ fɛn ɲuman fɛn fɛn bɛ kɛ ça se fait dans le temps et dans l'espace diɲɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ dilan o de kɔnɔ et je vous jure que dans les semaines à suivre le Mali sera dans un tournant décisif Mali sini ɲɛsigi a bɛna jaralatigɛ dɔgɔkun damadɔ a baara bɛ daminɛ ni kɛlɛkɛminɛn minnu sanna bilahi aw b'u ye lamaga la hali don mɛn ta tɛ aw b'u ye lamaga la wagati kunkurunin ko de don ni diɲɛ baara o baara bɛ kɛ surasiya kɔnɔ surtout a bɛ mankutu demander a bɛ fɛɛrɛ demander nka a tɛ mɛn an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ manipulation kana se an na. U problème bɛ se nin de la k'u profiter jamanadenw ka tɔɔrɔ fɛ k'o yɛlɛma ka na mais n'u nana u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ u tɛ se ka ko tiɲɛ u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ mais u da ka ca parce que u bɛ balo politique wari de la c'est pourquoi ils ont tout tenté o de la hali Pulo y'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ bila u y'o bɛɛ kɛ ça n'a pas marché bi o kelenw de bɛ mankan ci la anw ka jamana kɔnɔ tigɛ bɔr'u nɔfɛ président Asimi fɛ. Comme vous blâmez Choguel là, Asimi tigɛ bɔ ko an ye kelen an ka sigi ka kuma ka Mali dilan. Ala b'a dɔn kira b'a dɔn anw fɛ ko kun tɛ parce que anw b'a dɔn diɲɛ fan si tɛ yen ko jamana cilaw ani jamana jɔlaw k'olu tilalen tɛ fila ye. Faransi min bɛ kuma la Faransi kɛlen k'a ka révolution kɛ a ye taa ɲininkali kɛ ko guillotine k'a kɔrɔ k'a bɔra min lui guillotin u ye machine de dilan. U kɛlen kɔfɛ k'u ka révolution française kɛ de 1789 mɔgɔ tun bɛ yen n'o ye faso jugu ye n'u tun bɛ ka jamana ci u y'a bɛɛ kunkolo don mansin kɔnɔ k'u kun ci k'a bɛɛ kun ci o de bɛ fɔ ko la guillotine c'est ce qui a été fait en France aux États-Unis c'est ce qui a été fait Mali kɔnɔ aw ma kun ci aw tora yen Mali kɔnɔ u ma minɛ ka datugu k'u ye politique mɔgɔ ye fo Bube Mayiga ninnu ye jamana nafolo tigɛ filala don. Ni juges y'o baara daminɛ an bɛ Mali juges fo o baara la u bɛ ka zonba kule minnu minɛ mais an bɛ fɛ k'u ɲininka k'a f'u ɲɛna walahi an m'a faamu munna Bakari Togola bilala Mali juges on n'a pas compris cela an m'o faamu Sénégalais ko k'u ka 9 milliards tununa o tuma a taara min ni wari tununa ka ban a tununa o quand ça vole là ça vole pas
n'i ye jamana nafolo ta ka ban a tɛ ban kama na o a tɛ ban kama na dɛ jɔn y'a dun on veut qu'il y ait des sanctions an ka nafolo tɛ se ka ta surtout miliyari 9 baɲanko o kuma de bɛ sen na on a rien compris dans le dossier Bakari Togola an ma foyi faamu o bɔ Mali juges ye u folen kɔfɛ zonbaw minɛli la ka tila ka danaya kurakuraya kan k'o kuma an yɛrɛ feerela tɛ ko a ko bɛ cogo di malidenw tɔɔrɔlen don u bɛ fɛ k'a faamu quoi u bɛ fɛ k'a faamu halisa an ka fɔn covid ko ninnu ani yuruguyuruguba minnu kɛra jamana kɔnɔ k'a sigi a sen sabara kɔnɔ an bɛ fɛ k'a ko ɲɛdɔn quoi a dossier bɛ ka sumaya an ɲɛkɔrɔ vraiment an dalen don Mali procureur la an ka jigiyaba bɛ ministre de la justice kan mais an bɛ fɛ nin ko ninnu ka jɛya u ka tɛntɛn teliya la pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na c'est ça on appelle un état de droit an b'o de nɔfɛ o bɔlen kɔ a la bi Mali den bɛɛ ka wele bila bɛɛ ma jumadon an ka bɔ jumaw jiginnen kɔ sugu butigiw ka datugu zabiyaw misiriw bɛɛ ka bɔ n'an bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ gudɔrɔnba la k'an ka laɲini fɔ CEDEAO min bɛ Faransi ka dictat kɔnɔ n'u bɛ fɛ san 10 an bɛ guerre kɔnɔ aw t'an dɛmɛ an ka bɔ guerre kɔnɔ d'accord an ko an m'an tigɛ di irisiw ma aw ka kuma cayara kirikirimasiyɛn wulila maintenant k'u bɛ fɛ ko ka Mali peuple bila kungo kɔnɔ un peuple qui subit une guerre imposée par vous-même pendant 10 ans aw m'u dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ fo ka kungo wulu la o kɔfɛ olu ka surasi 20,000 bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛna sardine boîte d'an ma walayi u bɛ yala yala la don o don k'u ka fisa ni bi ye o kama k'u bɛna sardine boîte di olu ma ka corned-beef di olu ma o mɔgɔ 20,000 bilahi talahi walahi o mɔgɔ 20,000 a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ olu de bɛ Mali 20,000,000 balo n b'a dɔn an b'a kɛ cogo min je sais comment nous allons procéder an tɛ kuma mais le dimanche an bɛna min kɛ CPI tɛ dɛ u ka dugukolo sen a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ k'a ɲɛnama don a kɔnɔ minnu jɛnina Sonko anw ni ma fisa n'u ta ye minnu fagara Kidal minnu fagara Ogosago minnu fagara Sobanda minnu fagara Burkesi Malien minnu bɛ ka bi diɲɛ don o don bilahi anw ni ma fisa n'u ta ye le dimanche an bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ farafinna bɛɛ b'a ladege c'est pourquoi Niger bɛ ka bɔ le 11 Burkina bɛ ka bɔ le 11 ko Mali kɛr'u ma misali Sénégal bɛ ka bɔ le 10 k'u bɛ Mali kɔkɔrɔma don contre cette CEDEAO aux ordres de la France et de Macron, Emmanuel Macron et Zaïf Le Drian. Billahi, on va dire bonjour à la station Total. Bonjour Chamanebe. Bonjour Chamanebe, station Total là. Billahi Talaï. On me boit du machine, nous allons dire bonjour dans la station Total. Ou bonjour Pépé, on va aller dire bonjour là-bas. An balimaw hali bi ka sanga ni CEDEAO maaw ka wulikajɔ ye min ye jɛkulu ye n'an b'a wele ko pionniers laadala pionniers olu ka jɛkulu ni a ɲɛmaa ye Bobo Traoré ni maa caman b'a dɔn Bob la ale ye wulikajɔ bila sen kan a ye bataki dɔ bɔ n'o ye sɛbɛnfura ye k'a bila ka taa di diɲɛ siriginaani jɛkulu tɔnba bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a di Mali yɛrɛ marabaa bɛɛ lajɛlen ma hali diinɛmaw o bɛɛ lajɛlen ye gafe in sɔrɔ gafe in kɔnɔna la Bob Traoré a y'a yira k'a fɔ ɲangini min bɛna ta ka Mali sɛgɛrɛ walima ɲangini min talen bɛ Mali yɛrɛ juguya la bi ka sabu kɛ n'i ye Mali yɛrɛ minisiri caman ye ani CNT maa caman bɛ yen bi olu yamaruya tɛ u bolo u ka voyager yamaruya tɛ u bolo u ka taama o waleya ninnu kɛra sababu ye Bob Traoré y'a yira k'a fɔ olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini bataki in a kɔni sera fan bɛɛ lajɛlen na Bob Traoré an n'a ye barosigi kɛ a ye ɲɛfɔli k'an ye ka sanga ni nin waleya ninnu ye min sɔrɔla o la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Piene aujourd'hui? Piene toujours. Piene aujourd'hui? Piene toujours. Naka la benen do jamana jo kama wa? Ana benen do foganye. Ana benen do foganye. Ana benen do foganye. Naka foli baw ye. An balimaw bi an bɛna barosigi kɛ ni maa ye maa min bɛ wele ko chef Bobo Traoré
Mali ladalamaw ka jɛkulu min be yen n'an b'a wele ko pionnew o ɲɛma don an n'a tun ye barosigi kɛ don tɛmɛn'o la min kɛra sababu ye u ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni olu yɛrɛ fɛlata ye jamana marali tacogoyaw la ka sanga ni camancɛ fanga tacogoya ye gɛrɛnɛ dɔ taara ka bɔ farafina jamanaw ka kilebiyanfan a kulu min be n'a be wele ko CEDEAO ka ɲɛsin Mali ma a kɛra sababu ye wulikajɔ caman kɛra jamana kɔnɔden caman fɛ ka se ka u fɛlata fɔ min ye ni jɛkulu maaw ye u ye sɛbɛnfura labɛn ka di an ka jamana ɲɛmaw ka tila ka bila ka taa Union africaine ale ni CEDEAO jɛkulu ɲɛmaw ma u ka se ka dɔn gɛrɛndɛ min binnen bɛ Mali yɛrɛ juguya la ko olu fɛlata tɛ an bɛna kuma d'a ma balimakɛ salamu aleykum warahmatula. Waaleykum salam warahmatulahi wabarakatuhu. Chef Bobo Traoré, commissaire pionnier coutumier du Mali. Ayiwa sɛbɛnfura min b'i bolo n'i bɔra ka di Mali marabaw ani CEDEAO ni Union africaine maaw ma an bɛ fɛ k'a dɔn gafe in a bɛ tali kɛ mun kan. Ne ka foli bɛ radio ɲɛta a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di a promoteur ma min yɛrɛ ye initiative sɔrɔ ka nin sigi sen kan min kɛra sababu ye ka malidenw bɔ dibi rɔ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni ɲuman yɛrɛ la an bɛ an daba masa deli ale de bɛ se sija ni kɛnɛ ni hɛrɛ a b'ale de bolo an b'a ɲini a fɛ a ko kalifa an ni baarakɛla ni bɛɛ lajɛlen ma ka tila minnu fana b'a lamɛn ka foli kɛ olu ye ka tila ka duwawu k'u fana ye ala ka sijani kɛ n'a ni hɛrɛ ala k'a sabati n'u bɛɛ lajɛlen an ye ladala pionniers ye an bɛ se yan kun min na kun gɛrɛ fosi t'o la ka malidenw kunnafoni an nali fɔlɔfɔlɔ yan o tun ye ka malidenw kunnafoni degun bɛ Mali kan n'an b'a fɔ CEDEAO ye ko nin de ye degun bɛ Mali kan donc CEDEAO mɔgɔw kunnafonilen kɔ fo i ka maliden minnu bɛ ko olu ma kunnafoni f'i k'olu fana kunnafoni k'a fɔ ni degun de bɛ jamana kan donc an y'a daminɛ lancement daminɛ Buguni misiriba la ka tila ka taa Buguni gouvernorat la gouverneur ka mɔgɔw y'an bisimila kosɛbɛ donc an bɔlen sa an nana radio so caman na donc radio ɲɛta b'o la ka taa télévision so fana la radio ɲɛta de kɛra kunnafoni laban ye donc ka mɔgɔw kunnafoni kosɛbɛ degun bɛ Mali kan donc o degun bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kan CEDEAO o papier bɛɛ lajɛlen di kɔ o ma u ka sanction ta ka bin Mali kan kɔnɔdafili ko don o de y'an se yan wulada in na donc nin ye pionnier coutumier ka message ye ka adresser CEDEAO ɲɛmɔgɔ la k'an b'a a yira la k'a fɔ an ye message minnu ci ale ma depuis fɔlɔfɔlɔ o message a cira CEDEAO ma ka ci Nations Unies ma ka ci Union africaine ma o message kɔnɔna la an y'a f'u ye degun min bɛ jamana kan o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye o k'a dɔn o min cir'u ma o k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛra o ma fosi kɛ ni k'a ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ ka tila ka minɛnkɔrɔw san min kɛra sababu ye ka sɔrɔdasiw ka dɛsɛ u ka kɛta la donc o de hukumu kɔnɔna la Mali cɛdenw n'o an ka sɔrɔdasiw ye olu dɛsɛra u ka wale la mɛ o kɛra sababu ye jugu sugu bɛɛ donna Mali dugukolo kan ka tila ka su cayara la min kɛra sababu ye ni degun donna musow ani denmisɛnninw kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a yira CEDEAO mɔgɔw la k'u ka accord bɛɛ lajɛlen kɛra cogo cogo u ka convention kɛra cogo cogo u ka règlement kɛra cogo cogo o président ni ale de bɛ o ko bɛɛ lajɛlen kunna bi an y'a yir'u la k'u ka Mali ka transition k'u ka kɛ exceptionnel ye an tilala ka kulekan bɔ ka ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma ko malidenw u balimaw u n'u teriw u bɛ bateau min kɔnɔ ko bateau in bɛ ɲini ka dafiri dɛ ka yir'u la ko n'u ma malidenw dɛmɛ à travers la transition u ka transition in dɛmɛ n'o tɛ fɛrɛ fosi t'a la Mali jamana a tɛna to basigiyɔrɔ fiyewu i b'a fɔ ko Mali jamana yɛrɛ taalen don ko an bɛ waati min na Mali bɛ gɛlɛya min na n'i ye sanction ta ka Mali sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'i y'a gɛn ka bɔ CEDEAO la anw fana labɛnnen don ka anw sen bɔ CEDEAO la n'u ye sanction ta ka anw sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'an tɛ CEDEAO mɔgɔ ye o k'an to degun na ka tila ka degun gɛrɛ d'an kan donc o kɔrɔ ko o y'an gɛn de ka bɔ CEDEAO la donc fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'o faamuya sanction a kɛra sugu sugu ye an tɛna sɔn o ma ka tila k'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la Mali bɛ lahala min na bi an ye dokument fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen d'u ma Mali suspending an tun sigilen tɛ n'a ye suspension mana k'a sugu sugu an tun sigilen tɛ n'a ye wa a kɛra balanako ye an ma parce que CEDEAO jamana a bilama min b'a a fanga kunna o ye Ghanayɛn ye Ghanayɛn ka bɛ fɛn min kunna an kɔni tun dalen b'a la k'a fɔ a tɛna kɛ fiyewu donc Ghana ye jamana ye min ye farafinna tilebiyanfan mɔgɔw ka danaya bɛ jamana min kan an pionniers ni fɛn ko don an pionniers de fɔlɔfɔlɔ ye kɛlɛ kɛ jamana tagabolo la an ka kɛlɛkɛminɛnw tiyali ka sɛbɛnni kɛ k'a di assemblée président ma k'a di ministre de la défense ma k'a di ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ k'an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ k'a tɛ kun an fɛ fiyewu hali n'a sɔrɔ an ye kaso k'a la ka taa fɔ tile 61 kaso la o m'an tɔɔrɔ
an tila ka message dɔ dilan ka bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ma minnu ye CNSP mɔgɔw ye k'u ka jɛkulu bɛɛ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan pour que ka jɛ ka u ka mɔgɔ ɲɛnamaw ta u la u ka se ka transition dɔ labɛn min tɛ aw ta ka bɔ yen transition tɛ min ye donc u ka to yen u kana to yen an fɔlɔ de y'a fɔ ko une transition sans à la va vite ka tila k'a bila fasoden ɲumanya transition kɔnɔ o kɛra utu kalo tile 26 san 2020 na an tila ka layidu ta fana ko diyagoya don anw bɛ kɛ ciden ye degun min bɛ jamana kan k'a lase CEDEAO ma k'a lase Union africaine ma k'a lase Nations Unies ma an ye waleyaw kɛ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u tila ka sanction ta ka Mali sɛgɛrɛ a y'an tɔɔrɔ fɔ ka dan tɛmɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini fɛ a ka Mali dɛmɛ an bɛ ko don min na ko bi ɲɔgɔn sɔrɔnbɔ o tɛ anw nafa tuguni ɲɔgɔn jaraki o tɛ anw nafa tuguni an bɛ don min na bi ko fasoden ɲumanya o de tile bɔra donc bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana in baara donc ka tila k'a fɔ fana ko Mali ye dɔɔni jamana ye kodɔn jamana ye Mali ye yɛrɛ dɔn jamana ye Mali ye mɔgɔgɛrɛ dɔn jamana ye Mali bonya ani karama o jamana ye Mali ye donc k'a fɔ ko fasoden ɲumanya o de tile bɔra ko k'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini jamanadenw ka hakɛ u ka bonya ka tɛmɛ président minnu bɛ sigi n'o ye politique présidentw ye jamanadenw ka hakɛ u ka kɔrɔta u ta sanfɛ n'o kɛra coup d'état tɛ kɛ farafinna jamana yɔrɔ si an minnu ye Mali drapeau kalifara an minnu na Mali yɛrɛmahɔrɔnya san 50 stade Omnisport la Mali drapeau kalifara an pionnier minnu ma an b'a yira CEDEAO mɔgɔw la u k'u ka texte réviser u ka sariya bolo u ka jɛtiminɛ k'a la u ka règlement u ka jɛtiminɛ k'a la u ka convention u ka jɛtiminɛ k'a la pour farafindenw bɛ lafiya cogo min lafiya kana na jamana ɲɛmɔgɔw kan ka farafindenw tɔɲɔ an b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ k'a ɲini Nations Unies fɛ k'a ɲini Union africaine fɛ sanction min bɛ ka taa ka Mali sɛgɛrɛ ou bien min talen don u k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen an ye mɔgɔw ye minnu mɔden anw ye minnu ye kurukanfuga o charte labɛn min ye diɲɛ yɛrɛ mumɛ lajɛlen sariya bolobaw min ye o ka kɔrɔ ni o tila bɛɛ ye an pionniers min ye farafin bɛɛ balima ye diɲɛ denmisɛnninw bɛɛ teli don an ye layidu ta k'an bɛ Mali dilan an bɛ farafinna dilan an bɛ farafinna dilan hali n'an jeli bɛ bɔn an b'a kɛ an bolibagatɔw a bɛ fɔra min ma ko le comité national pour le salut du peuple an ko ka dɔ fara a kan et la renaissance de la démocratie sera la dernière transition du Mali minnu bɛ yen sisan ni a bɛ fɔ ma ko CNSP ko ka tila ka renaissance de la démocratie ko o fara o kan ko nin bɛ kɛ Mali ka transition laban ye parce que il faut que démocratie ka bange Mali la n'o tɛ démocratie salen don a kan tigɛlen don démocratie mana bange Mali la a tɛ bange fosi la ni jamanadenw ka hakɛ de tɛ fɛn bɛɛ sanfɛ l'intérêt supérieur du peuple au-dessus de tout donc n'o kɛra jamana a bɛ taa ɲɛfɛ farafinna bɛ taa ɲɛ donc nin ye an ka kumakan ye k'a lase CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn min ye ladilikanw ye ani u ka laɲiniw ye u ye minnu kɛ gafe ye ka di an ka jamanatigiw ma ka tila k'a di CEDEAO maaw ma ka sabu kɛ olu ka laɲini ye gɛrɛndɛ a ka se ka wuli ka bɔ Mali jamana kan camancɛ fanga ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la ka kɔrɔfɔ in ka a datugu dakuruɲɛ 2 an ka foli bɛ malidenw ye an de papier sɛbɛn k'a di CEDEAO ni Nations Unies ni Union africaine ma ko degun bɛ Mali kan degun bɛ Mali kan malidenw yɛrɛ t'a kalama ko degun b'u kan y'a dɔn o kɔni ye kojugu ye parce que régime min bɔra sisan Ibrahim Boubacar ka régime min bɔra yen sisan o ni o dara fɛn o fɛn kan a si ma fosi kɛ ni ka Mali ka kɛlɛkɛminɛnw k'u tiɲɛ ou bien ka minɛnkɔrɔw san o de degun bɛ jamana kan donc n'i siranna kuma ɲɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko ɲɛfɛtaga tɛ yen quoi donc o min kɛra o kɛra degun ye jamana ma mais an ka nin bɛɛ lajɛlen bila an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka Mali ka taa ɲɛfɛ Mali tɛ taa ɲɛfɛ ni malidenw tɛ donc o de bɛ se ka Mali la taa ɲɛfɛ baara an k'a bila an kunna ko fosi tɛ baara sanfɛ n'an ye baara kɛ dɔrɔn Mali bɛ taa ɲɛfɛ ne ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye hakɛto b'ala sallallahu alaihi wasallam an b'i fo merci Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba voyage la Koba voyage wa awɔ